नमस्कार दफार अध्याय को आपको स्वागत करुच्ची मु संदीप क्राइम वर्ल्डर आउ कि छाती थरा कहानी परदा उठेबू आम खोलू छद्मवेशी अपराधी मुखा ओलटेबू क्राइम डायरी आउ केतोटी फटो पुलिस अपराधी आईन अदालत रहस्यमय दस्तावेज दफा ले मैं सुना जिया पापा मु आ मामा तुम बहुत मिस करथलु मामा मु भी तुमको बहुत मिस करथली चलो घर को जीवा ए सुंदर कंढईटा तुम पई आ ए गिफ्टटा तुम पई अरे गिफ्टटा खोली देखिल निजे मु आसबार कौन तुम खुशी नुह कि ना ना सेमिति किछि नहीं तुम ये बसता मु तुम पे चाह नहीं आसछि तुम्हें आ भीतर भूली गलनी मु चा पीनी बोली हाँ हाँ से गिफ्टटा खोलिक देख ता देहरे फुल चांदीर फ्रेम अच्छी ता भीतर तुम फोटो मो फोटो रख आउ से फोटोटा एक अरे एठी गोटे आमर फोटो टंगा होता कौटे गला नहीं माने कथा कौन कि से फोटो फ्रेमटा पड़ी भांगी जाइथिला मु कोठी रखी देछि मोर मने नहीं तमे बस मु तुम पे कौन खाइबा को नहीं आसछि लाଗୁଛି ये सुषमा पूरा बदल जाइए यार रंग भी पूरा बदल जाइए किंतु या पछे रहस्य कौन विश्वास सबु संपर्कर मूल विश्वास आउ ये विश्वास भांगी गले दोहली जाए संपर्क से संपर्क जदि पति पत्नी रही थाए ताहले तो कथा सरिला संदेहर कुहुड़ी पोड़ी दिए पति पत्नीर मधुर संपर्क को बेले बेले पति पत्नी भितर दीर्घ दिनर दूरता जन्म दिए संदेह को मनीष घर ठू दूर रहिले किछि टंका तो रोजगार करिथाय किंतु हरई बसे निजर लोक मान हरई बसे किछि मधुर संपर्क को ठीक एमिति झड़ उठिथिला अमर आउ सुषमा जीवन रे एथर दफारे पर पुरुष अरे बॉडी क्रीम बहुत जत्न नौच ना हाँ हाँ दियो मु लगे देवी ना थाउ जानिच आ भीतर ना तुम्हें बहुत सुंदर देखा जाउच सुनो मु मुंडटा भारी बिंधुची देहटा भी भल लागुनी मु जाउची सोईबी पतरी बदली देई किंतु काहे की आर कोन आकाश सहित ए सुनुच मु तुम जो 10 लाख टका दे नथली सेतरे आमे गोटे घर किनिबा आगु को दसरा आसुची आमको तो भल स्कीम मिलिबो सेते बेले आमे घर किनिबा ए कुटिया घर चले चले तुम बहुत चालाक हे गलो मामा मामा कार्टून देखिबे हौ र मु लुगा सुके दे जिबा देख मो काली कहूला मुंड बिंधुची बोली हेले आज कार मेसेज पढ़ी केते खुशी हेले ये मेसेज का केमिति बदली गला सुषमा संदेह दृढ़मना व्यक्ति को भी दुर्बल कर दिए दीर्घ दिन धरी कुएत रे चाकरी करुवा अमर फेरीथिला घर को घरे रहूथिले तार पत्नी आउ झियो संदेह दाना बांधिथिला अमर मनरे अमर भाबुथिला से दीर्घ वर्ष कुएत रे थिबा बेले ता घरे कौन चलीथिला भाउज हिरण्य भाउज भाउज आज कौन शोई पड़े ना कौन ना रे रोसे करथली अच्छा भाउज टिके तो आज मुझे तुम आनी एबे मु पनीर बेपार करुँची तुम यहाँ नियो तुमको जब भल लगे मत कहले मुझे डेली आनीदेवी आ कौन अच्छा केते टंका ए तुम टंका नुह आज तुम टोटाल फ्री ना ना सेमती कहले केमती हो टंका न नेले मु नेबिनी जमा मोर आने भाउज आज यहाँ तुम केवल आनी ननेले मो मन खराब हम हौ क्षीर वाला संगे भी है प्रेम देखो ना मोर की खुशी
ମତେ ଦେଖିଲେ ତ ଖାଲି ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ବଳି କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ସତ? ହ୍ୟାଲୋ, ଡ୍ରେସ୍ ମାପ ଆସି ଘରୁ ନେଇଯିବ। ହଁ, ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ଥିବି। ଶୁଣ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଲେଟ୍ କରିବନି। ହଉ दीदी दीदी ଯାଉଛି। କ'ଣ ଆସିଗଲୁ? आज ठीक समय आसी आज आउ रागी पारिबेनी ହଉ ଶୁଣ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ମାପ ନେ, ତେଣେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। 5 मिनिट रे माप नै जीवी दीदी ए ठियाउ नांदी 19 7 दीदी भूली गला କ'ଣ ଟୁକୁନା, ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ରେ? लागिवो लागिवो एई तो आरंभ ना हाथ रे टिकले दीदी ବାକ ଘରେ ମିରିକ ନାଟ ମାପ ନେଉଛୁ ମାପ ନେବା ଛଡ଼ଉଛି ଶଳା ତତେ ଯଦି ଏରିଆରେ ଆଜିଠୁ ଦେଖିବି ଶଳା ସିଧା ଉପରୁ ପଠେଇଦେବି ସିଧା ଉପରୁ ପଠେଇଦେବି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଶଳା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଟର ପଟର ହଉଛୁ ତୋର ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଶଳା ମତେ ତ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦେବି କି? ନା କି ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ଦରକାର ହେଲେ କହିବି ଭାଉଜ ଜାଣିଛ ଭାଉଜ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନା ମୁଁ ତ ଆପଣାର ଆପଣ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଘର ଛି ସେ ନର୍କଟା ବି ବଢ଼ି ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ଘର କିଏ ଆମ ଘର କିଏ? ତମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତମେ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ। ହଉ, ତମେ 2 ଜଣ ବସିକି କଥା ହଉ ତ। କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆମର ଏମିତି ଟେନସନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି ମୋର ତାପରେ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି ସେ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆଦୌ କରୁଛି ନା ଏଇ କଥା ଗୋଟେ କାମ କର ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରି ଦେ ନହେଲେ ତାପରେ ନଜର ରଖ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ଆରେ ଏତେ ସକାଳୁ ସଜ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୀତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଡେରି ହେଲାଣି, ସେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୁଷମାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲା ଅମର, ହେଲେ ସୁଷମା ସତରେ ଗୀତା ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିଥିଲା। ସିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଥିଲା ଅମରର। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଅମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଥିଲା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବା। ଓହୋ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଛି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଛି ଯାଉ ନେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ତମ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ? ସିଏ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଆରେ ବାବା ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ରହସ୍ୟ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେତେ ଦିନ ଯାଇ ଚାଲିଥିବ। ସିଏ ଯଦି ଆମ କଥା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ତମେ ସୀମା ଘରକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ତ ଖାଲି ରୋମାନ୍ସ ହିଁ ରୋମାନ୍ସ। ସୁଷମା ଆଉ ସୁମିତ ଉଭୟ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ ଅମରର, ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ହେଲେ ଉଭୟ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ଅମରକୁ। ସୁମିତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଏଇ ଖେଳ ତା ଜୀବନକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦେବି ତମକୁ? ଆରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲଟା କାହିଁ ଧରୁଛ? ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଅ। ନା ନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଗଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ତମେ? ମୁଁ କିଏ ତୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥା, ମୁଁ କହିବା ଜାଗାରେ ନେଇ ଦେଇଦେବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ତମେ ଯୋଉଠି କହିବ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିବି।
तुम फोन टिके देल कॉल करी अरे दिया कौन करुच तो फोनटा दौन टिके कॉल करी कहूँ रे हेलो निया हेलो हाँ मु रेस्टोरेंट भीतर अच्छी हाँ मुझे जानी से टेबुल पछरे जो चेयर अच्छी से चेयर पर टंका रखी दे जा हाँ हाँ रखिली हेले तमें कौट अछ शुण बेसी चालाक देखा चेष्टा करना बाहर गाड़ी ठिया चुपचाप पड़ा एबे हम कौन करवा से ब्लैकमेलर मोठू टंका नहीं मत पूरा भिकारी बनी सारानी ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତମେ ତ ମୋ କଥା କିଛି ଆଗରୁ ଶୁଣିଲନି ସେ ମୋତେ ବି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି बेसी आ भाषण दियो नहीं एबे कौन करवा टिके भल की चिंता कर ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ତ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ସିଏ ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବ ବୋଲି କହୁଛି अरे सी कौन पठेब मु तुम स्वामी पाखु मेसेज कर दूची ଭଲ ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା ଜାଣିବେନି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିବ अरे सुमित तू एठे सुषमा तमें भी एठी कौन चलती सब नाई माने सांग कथा कौन कि मु एई बाट दे जाउथली हाउजे ठिया देखिली मु भाई चाह टे पी दे जीवु अच्छा तू तो आसलुनी तमें दी जन बसी चाह पियो मु चल अरे नहीं नहीं शुण बस सांग ही चा पीवा अरे नहीं मोर काम अच्छे है तुम बस पियो सी तो चलीगला चल आम हेले बसी चा पीवा ମୋର କିଛି ପିଇବାର ନାହିଁ ଚାଲ सुषमा आउ सुमित धोखा बहुत बड़ आघात देथिला अमर तेबे सुषमा जेतेबेले जानिथिला जे अमर ही सेमानकु ब्लैकमेल करूची से तुरंत सुमित को फोन करी सब कहि देथिला तेबे यार परिणति केते भयंकर हेबो ना जानिथिला सुषमा ना सुमित को जणाथिला हेलो ये सब कथा केमिति जानले मो मुंड किछि काम करूनी से वीडियो गुरा से केमिति शूट करले तो स्वामी भारी चालाक देखौची मोठू टंका नहीं मत दांडर भिकारी कर सारानी आज ता पाखु टंका नहीं जाऊँ चिन्ह हो आज से मत अरे मो कथा टिके सुनो हेलो हेलो तोर बहुत टंका दरकार से तू मत ब्लैकमेलिंग करचु अबे जा बे सांग मो स्त्री सांगे संपर्क रखुचु तो नहीं तो टंका मु खाली तेरे टेंशन देखा चाहूली अबे एबे टेंशन है तू रही तू कौन भावचु तो स्त्री सहित केवल मोर संपर्क अच्छी जा पचारू तो स्त्री आहरी अनेक स्वामी बहुत कथा गपुचु कह कह से किए अरे मु कहीं कहबी जदि दरकार अच्छी निजे स्त्री पचारि जा सर मो स्वामी काली घर को फेरी ना सबुठ को फोन कर सारे हेल्ले से कौटी ना फोन भी स्विच ऑफ आसूचे अच्छा घर गला बेले घरे किसी झगड़ा फगड़ा होता कि ना नहीं सर फोटो अच्छी हाँ एमेल सर ना कौन सर सुमित प्रधान हाँ सर काली देखाई कौटी केतबेले सर सकाल सर हाथीबाड़ी जंगल पाखरे एते भल एरिया थाउ थाउ जंगल एरिया तो कहीं देखा कल तार के टंका दरकार थिला ताको टंका देल नहीं सर दे पार नथिली कहीं ना मोबा टंका नथिला तुम फोन कॉल रेकर्ड अनुसार तुम जो सुमित को देखा करने जाइल तुम स्त्री से सुमित सहित कथा होता कौन पाई सर से मो फोन लागू नथिला सुषमा तो कॉल करथिला आमे कोउट अछु बोली से जानिया पाई अरे वाह पुलिस को कौन कहबो आगु एकदम पूरा सजेकी रखिछ बहुत बढ़िया किंतु गोटे कथा मन रख सहर छाड़ी तुम कुआर भी जीवन चलो तमे पुलिस को मिछ कौन पे कहलो आ कौन कही या कही मो स्त्री अनेक लोक सहित अफेक्स अच्छी पुणी जड़े नुहे अनेक सहित छी
ତମ ପାଖରେ ସିନା ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼। ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିବା ପରେ ସମାଜ କ'ଣ ଭାବିବ ଭାବି ଅନେକ କଥା ଲୁଚେଇ ଥାଏ। ଠିକ୍ କେମିତି କଥା ଲୁଚଉଥିଲା ଅମର। ତେବେ ଅମର ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି ବୋଲି ଜାଣିସାରିଥିଲା ସୁଷମା, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେ। ସେପଟେ ସୁମିତ୍ର କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ସୁମିତକୁ ଖୋଜିବାକୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁମିତ୍ର ପତ୍ନୀ ଆରତୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସୁମିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଅମରକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡକାଅ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଲୁଚଉଛି। ଏଇଠି ସୁମିତକି ଅମର ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇଠି ସୁମିତ୍ର ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ। ସାର୍ ଅମର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାଲା ପକେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ନାଇଁ? ତାଲା ଭାଙ୍ଗ। यस सर। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସୁମିତ ଆଉ ଅମର ଭିତରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସାର୍। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସୁମିତ୍ର ମର୍ଡର ହେଇଛି ଆଉ ଅମର ଏପଟରେ ଫେରାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି? ଦେଖ ତମେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛ ସବୁ ସତ ସତ କହିଦିଅ, ହୁଏତ ଆମେ ତମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। କହୁଛି ସାର୍, ମୋର ସୁମିତ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସୁମିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେବ ବୋଲି ଡାକିଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ସିଏ ତ ମୋତେ ଫେରିଲା ପରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିବା ପରେ ମୋ ସହିତ ଅଜବ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲି। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ମନ୍ଦିରକୁ। ଘରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ପୂଜା କରିପାରିବ। ହେଲେ ହେଲେ ଫେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିଟା ତୁମର ମନ୍ଦିର ଯିବା ବନ୍ଦ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯିବା ବି ବନ୍ଦ। ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସୁପର ମାର୍କେଟରୁ ଏଇଠିକି ମଗେଇ ନେବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଚୁପ୍! ମତେ ରଖିବା ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଥର ବନ୍ଦ କରି ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ସାର୍ ସୁଷମା ଆଉ ଅମରର ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଅମର ସୁଷମାକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଗଲା ସେଦିନ ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେମିତି? ତାପରେ ବି ସୁଷମାର ମୋବାଇଲକୁ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି। ଏ କେସ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ସହଜ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କେସ୍ ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। କେବଳ ଅମରକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ହେବନି। ଏବେ ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବାର ମାନେ କ'ଣ? ସେ କିଏ? କ'ଣ ତା ସହିତ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଉଛ? ସାର୍ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ଅମର ତମକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଲା ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଲୋକେସନରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲ ଶୋ କରୁଛି କେମିତି? ହଁ। ସାର୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘର କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲ? ଦୁର୍ଗା ବିଲ୍ଡର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଲେ। ଅମର ଓ ସୁଷମା ଏଠିକି ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ, ଯାହା କହିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବ, ନହେଲେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଫସିବ। ହଁ ସାର୍, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଦେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଘର ଦେଖେଇଥିଲ? ଦୁର୍ଗା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଭାରି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଘର ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ନ କହି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସାର୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅମର ଆଉ ସୁଷମାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ବଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘର କିଣିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥର ଅସଲ ହିସାବ ହେବ। ଆପଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜନେସ୍ କାମ ତ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ସାର୍, କାହିଁକି ନା ଏ କଲୋନୀରେ ମୋର ଅନେକ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥର ଯିବି ସାର୍। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍। ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖ। यार पूरा डिटेल्स मोर दरकार। ओके सर। आस। सुषमार घर पाखरे जितेन्द्र को देखिबा परे पुलिस रो संदेह बलय को आसी जाइथिला जितेन्द्र। तेबे ए मर्डर केस सहित जितेन्द्र रो की लिंक थाई पारे? जितेन्द्र कौन हत्या करिछि सुमित को, किंतु कहीं आ सेपटे पुलिस रो संदेह बलय रे थिबा पुलिस रो टार्गेट रे थिबा अमर गला कुआडे? सर वो सीमेंट टाइल दुकानी सहित जितेन्द्र झगड़ा होता से पाखु सीमेंट टाइल नहीं पैसा देनी। कौटी की से सीमेंट टाइल्स नहीं तार एड्रेस बुझीच? यस सर, दुर्गा हाउसिंग बोर्ड एड्रेस रे माल जाइतिला। सर ये हूँ से घर जोटि से सीमेंट दुकानी सीमेंट पठेइतिला, किंतु सर ये गंध कौट आसुची? या भितर निश्चय किसी रहस्य अच्छी। अरे ये टाइल्स तो रिसेंट पड़ी आपको इमीडिएट ताड़ी दे। ओके इमीडिएट। ओके सर
घर भीतर गोटे डेड बॉडी मिली आउ एटा भी मिली एबे से जीतू को उठाओ। यस सर। हाँ सर मु खूब एका हो जाइथिली से घर किनिबा पई टंका देई सला परे जितेंद्र को पाखु जाइथिली आ सेठू हम रिलेशन आरंभ होइथिला। हेले सर दिने मु आम घर को जितू को डाकी देइथिली आ ताकू सुमित देखि देइथिला आ से मो स्वामी को कहि दो बोली सब बेले मते ब्लैकमेल करूथिला आ मो सहित जबरदस्त रिलेशन रखुथिला। अमर सुमित और सुषमार रिलेशन विषय सब जानी सारा पर सुषमा मते सब कथा कही से मैंने हाथी बाड़ी पाखे एकाठी हवा कथा भी सुषमा ठू मु शुणी एत बड़ चान्सटा को मु हरैबा चाहिए। सुमित को मारी सारा पर अमर को आमे घर देखा बाहाना रे से घर को डाकिक नहीं ताको गात खोली पोतीदेला परे ता ऊपर टाइल सब खंजीदेलु ए सुषमा को किए सन्देह करियो बोली ताको घर भितर रखी बाहर पटु ताला दी मु पळे आस्तिली। दीर्घ दिन धरी पत्नी सुषमा ठू दूर रे रहुथिला स्वामी अमर एपटे पाद खसी जाइथिला सुषमार जितेंद्र सह अनैतिक संपर्क रखिबाकू आरंभ करिथिला सुषमा आउ सुषमा और जितेंद्र रही संपर्क को देखिदेवा परे सुमित ब्लैकमेल करी जबरदस्त सुषमा सह अनैतिक संपर्क रखुथिला ध्वंस हो जाइथिला अमर छोटिया संसार यार भयंकर परिणति रे जीवन देवाकू पड़िथिला अमर आउ सुमित को दोष स्वीकार करिया परे जितेंद्र आउ सुषमा को कोर्ट चालान करथिला पुलिस टीम। तेबे सुषमार एई धोखा पुणी थरे प्रश्नवाची लगे देछि स्वामी स्त्री पवित्र संपर्क उपर बाहर रहुथिबा स्वामी मानक पई एभली घटना पलटि जाइछि सतर्क घंटी। एठी शेष होइछि आज अध्याय किंतु शेष होइनी अपराध दुनियार विभत्स कहानी तेणु आपण भी रहितांतु सतर्क नजर रखंतु निज चारिपट परिवेश उपरे देखंतु केउठी कोन घटुछि कारण सतर्कता ही सुरक्षा दबा आपण ता नले आपण भी केते बेले आसीबे दफार पंजा भीतर आज पे एतिकी अपराध दुनिया आउ किछि विभत्स कहानी नहीं आसीबो आसंता अध्याय रहउछु नमस्कार।